नमस्कार सोनी क्रिएटिव चैनल को आपन को अनेक अनेक स्वागत। वर्तमान कार्तिक मास आसीगला व्रत करेंगे जो मैंने कार्तिक व्रत करेंगे से किसी नियम निश्चित मानवा पड़ी था। कार्तिक व्रत करने पूर्वर आपण संकल्प करेंगे जो दिन आपण देखिए से दिन आश्विन पूर्णमी जो कुमार पूर्णमी भी कहुए से दिन आपण निश्चित गोटे कलश बसाईदेवे ठाकुर घरे। आपड़ जिते बड़े पूजा करेंगे सकाଳେ से दिन पूर्णमी दिन भल दिनटे भी अच्छी से दिन कलश बसईदेवे से कलश मस सारा बसिकी रही दिन आपण संकल्प करेंगे कहीं कार्तिक मास आरंभ हो व्रत करने को पड़ो मस सारा आपड़ से दिन संकल्प करदे करदे आपण जहाँ मन भितर कहया कथा कहीकि व्रत आरंभ करेंगे। कार्तिक माने व्रत जो करा जाए सेटा है बहुत पवित्र मास पवित्र व्रत आम जो 4 मासिया व्रत थाए से व्रत है माने चतुर्मासिया व्रत है कार्तिक मास शेष पंचुक ही सरी थाए। बिना संकल्प केबे भी व्रत करेंगे नहीं। वर्षक भितर जो चतुर्मासिया व्रत पड़ी थाए ना कार्तिक व्रत है शेष व्रत। पंचक 5 दिन मिसीगले चतुर्मासिया व्रत शेष होता है से आपण कार्तिक व्रतटा को भल आप जो मैंने करें निष्ठार सहकारे निश्चय करने को चेष्टा करूँ। जो मैंने करी से माने अरुआ खेचुड़ी माने अरुआ अन्न जो खेचुड़ी टिके घी पकईदेवे आकू जो आम जो मुग डाली जो खाई था सेटा तो एबे तो आ मिलूनी गाँव मुग डाली जहाँ मैंने पाइपर बहुत भल कथा किंतु से जो गाँव जो मुग डाली मिले देसी मुग डाली जोटा तापर कदली सारू पड़ी गोटे हबिष डालमा होता है सेटा फुटा जाई न थाए। एबे तो समस्ते फुटे देले किंतु फुटा जाई न थाए से भाव में खाली सेमती होइतिबो लास्ट को टिके जीरा लंका गुंड कर देकी सांगे सांगे जस्ट जीरा लंका गुंड भाजीबे आपण से गुंडटा को देबे बहुत भल बास्ना आसीबो देकी ता देहरे घी टिके देकी आपण माने भोग लगेबे दीपटिए लगेबे फूल टिके देकी तुलसी पकेकी आगे पानी छड़े देबे टिके ठाकुरंक पाखरे तापरे आपण जो जो पिला थिबे छोट पिला देबे नहले गाई की आपण सेइथिरु किछि आपण हाथ में नहीं आपण देबे तापरे आपण खाइबे जहाँ आनी थिबे थरे आपण से अनुसार आपण प्रसाद टे को बाड़ी थिबे थरे खाइबे संध्या पूर्व संध्या 5टा हो गले संध्या हो संध्या पूर्व आपण खाइदेबे। आउ तापर राति रे आजिकल कहीं रही पारुना देह भी खराब होची समस्ते राति रे आपण चाहिए सागु खाई परिबे कदली फल सब मिसेकी दही सब जिनस टिके मिसेदेवे मिसेकी चकड़ी देकी सेमती भी खाईकी रही परिबे आपण नहले किछि नहले जते अधिक माने भोक लागुची रही पारुना ताहले परटा खाई परिबे। कार्तिक व्रत है बहुत कठोर नियम बहुत किछि मानिबा को पड़ी थाए से खटर भी आपण शोइबेनी सप तले पकईकी शोइबे तकिया भी देबे नहीं से हाथटा को तकिया कर देकी सेमती भी शोइबा को पड़िबे। दिन रे तो केबे शोइबे नहीं कहीं सबू व्रतर दिन रे शोइबा कथा नुह केबे भी आपण चेष्टा करेंगे शोइबेनी से माने ठाकुरंक नाम जपिकी मन भितर से भाव में आपण समयटा को दिनटा को काटिदेबे। जो मैंने कार्तिक व्रत करती से माने चुट्टी नख केबे भी काटिबेनी देहरे भी तेल लगेबेनी मास सारा तापर खाइबारे भी बहुत किसी बारण अच्छी छतु मूला पोटल बैगण कदली आउ जो आसे कोसला शाग जोटा आसे कोसला शाग मसूर डाली गाजर लेउटिया शाग ए सब जिनस को टिके बारण करा जाय थाए। जो मैंने कार्तिक मास सारा भी न करि परचंती पंचुक 5 दिन भी एटा को बांटी परिबे किंतु जो मैंने व्रत करूचंती से माने मास सारा ए जिनिस ही खाइबेनी। कहीं लेउटिया शाग खिया जाए ना से लेउटिया शाग मूल ब्राह्मणी परिश्रा कर देथिले तो सेथिपई लेउटिया शाग खिया जाए नहीं। तापरे बिरी कोलथ पिता जिनिस पोड़ा जिनिस ए सब जिनिस भी बारण कराई थाए व्रतरे खाइबा को चेष्टा माने करिवे जे न खाइबा ही चेष्टा करिवे केबे भी जिनस खिया जाए नहीं। अधिक लोकों सहित गपसप करवा माने फोन धरिकी घंटा घंटा धरी क्या सागर गपिबा कि आज कौटी खेल माने लुडु फुडु तास फास खेलिबा गपसप से सब जिनस किछि भी करिवे नहीं। ठाकुर को नाम धरिकी मन भितर सब बेले स्मरण करके आपणकर व्रत जेते दिन चलीथिबो सेही परि भाबरे प्रभुको नाम स्मरण करके समय काटुथुबे। से कार्तिक मासरे तुलसी देवी बा वृंदावंदी को पूजा करा जाए
ସେଇଥିରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଉ ଅଁଳା ଗଛ ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣ ଯଦି ଲଗେଇଥିବେ ନିଜେ, ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ, ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଘର ତ ଓଳାଓଳି କରିଦେଇକି ନିଜେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଆଳତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଯାଇକି ସକାଳ ପ୍ରଥମ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଘରେ ଯଦି ଅଁଳା ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂଜା କରିବେ। ବର ଓସ୍ତ ଗଛ ବି ଯଦି ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂଜା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କରିଦେବେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ବର ଓସ୍ତ ପୂଜା କରିଦେବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସ ଦାନ କରିବାର ମାସ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ମାସ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନିକଟତମ ହେବାର ମାସ। ଆପଣ ହରିହରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବେ। ହରିହରଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ନ କରିକି ଉପାସନା, ଦାନ, ଧର୍ମ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ପୂଜା କରିବେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା ପାଉଥିବେ। ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି, ଗୋଟେ କଳସ ବସାଇଦେବେ। ବସାଇ ଦେଇକି କଳସ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ, ଦେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଅନ୍ନଟା ଖାଇବେ, ସେତେବେଳେ କଳସ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଦେବେ। ଭୋଗ ଦେଇକି ଆଣିକି ତାପରେ ଆପଣ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାପରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କର୍ପୂର ବି ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେବା ପାଇଁ। କର୍ପୂର ବି ଟିକେ ଆଳତି କରିବେ। ଯଦି ମାସ ସାରା ବ୍ରତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ବି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଜଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ବ୍ରତ କରିବା ଯାହା, ମାସ ସାରା କରିବା ସେଇଆ। ସେଇ 5 ଦିନରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ନବମୀ ପୂଜା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଶମୀ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ରଖିଥିବେ ଯଦି ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଶମୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ନିଜେ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଘରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନହେଲେ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକାଇବେ ଘରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୁଲଟିଏ ହେଉ କି ମୁରୁଜ ନଥିଲେ ଝୋଟି ଟିକେ, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁରୁଜ ଟିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବା କଥା। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କି ଘରେ ହେଉ। ଆଜିକାଲି ଛାଞ୍ଚ ବି ମିଳିଲାଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛାଞ୍ଚ ବି ଆଣିକି ସେଥିରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।